أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أمبال مسلمو ميمي نيبانا سيسا أنكن كو كاتاندو كركني لاسي ألاما مسابيلي بلمي ناكا أوندا masa belebele min n'a ka an bila ka dugumakolo kɔ kan kɔ in na ka na ale ala labato. An m'o masa belebele fo, masa min hinɛna na k'a ya hɛrɛ bɛɛ lajɛlen d'an ma, hɛrɛ min n'a tɛ tɛmɛ silamaya kan, hɛrɛ min n'a tɛ tɛmɛ kɛlimatu shahada kan, hɛrɛ min n'a tɛ tɛmɛ ilimi min b'a fɔ i da la la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Balma silamaw an kɛni kɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di masa belebele nin ma. An bɛ seri an ka cira kan min ye Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam, sababul wujud, cɛ min sababuya la ni ala hinɛni b'an na k'an to a ka dugumakolo kɔ kan, ni a t'a ka balawu jigila an kan n'a ma anw halaki. Jɔn caman tɛmɛna ala ya jɔnw cɛla ni ala ka halakiw s'o ma. Mais ala yɛrɛ ka layiri ta alakira ye sallallahu alayhi wa sallam. A ko Muhammad, k'i to i mandenw cɛla o bɛna jurumu ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ala tun'o halaki k'a sɔrɔ ile alakira b'o cɛla. An bɛ seri o cɛba ɲɔgɔndan kan min ye Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam. Ala yɛrɛ ka cɛ min bonya, mɛlɛkɛw ka cɛ min bonya, kuranalola bɛɛ bɛ cɛ min bonyana. An bɛ seri o cɛba ɲɔgɔndan kan. Ngami kawusara tigi le ma, cɛba min bɛna taga lɔ ka kawusara ji di silama bɛɛ lajɛlen ma ka saya kuna kuna bɔ an kanw kɔrɔ min ye Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam. Shafi mushafa, ngami cɛ min ma cɛ min bɛna surunali kɛ kiyamalon ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ ɲinina lon na, n'a bɛna taga ka taga ala dali ala ye hinɛ ka jɔnw na ka kiti tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Balma silamaw ngame arjinɛ tigi le ma, balma silamaw ngame jahanama tigi le ma min ye Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam. Ngame Muhammad le ma, Muhammad min dusukun ni kɛla alakira min fɛ. Ngame Aminat denmuso le ma, dencɛ le ma, ngame Abdullahi dencɛ le ma. Ile silamaw silama, ile mumini kɛla alakira fɛ, i jeni tasuma yɛrɛ tɛ ala bolo. Ngame Muhammad le ma sallallahu alayhi wa sallam. Ngame alakira le ma, kira min ni ala yɛrɛ ko a y'a kuranna ba kɔnɔ atiullaha, a ye tuguni ala ko wa atiu rasul, a ye tugun ka ciraba min ko min tɔgɔ ye ko Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ngame Muhammad le ma sallallahu alayhi wa sallam. N balima silamaw, an bɛ bɔ bi ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an baden bɛɛ lajɛlen ma min b'an su la. Mais an tɛna miɲɛ ni video na, ni video ni ye kunnafoni dɔ le ye k'a di silama bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka hɛrɛ ko dɔ le kɛ an silamaw ye
o hɛrɛ ko ye jumɛn ye n balima silamɛw inshallah an bɛna o information di bɛɛ lajɛlen ma mais n balima silamɛw an bɛ taga kuranna filɛ kuranna bɛ kuma o kuma a bɛ kuma ni hakilimaw le ye ni ala bɛna kuma o kuma kuranna kɔnɔ i b'a ye ala bɛ kuma ni hakilimaw le ye o kɔrɔ ye di ja ni hakili b'i la ala bɛ i bɛ sɔrɔ ka ala lɔ i bɛ sɔrɔ ka ala kira lɔ sallallahu alayhi wa sallam mais ni hakili t'i la balima silamɛw a bɛ taga kɛ kuma dɔw yɛrɛ fatoya dɔw bɛ yen n'o b'o wele ko el afatu samawiya fatoya min ni ala yɛrɛ ka a kɛrɛkɛrɛ k'a la ka jɔnw kan balima silamɛw ala bɛ yafa i ko kɛta bɛɛ lajɛlen ma mais n kan bɛ fatoya jumɛn de ma ala yɛrɛ ka fa min la i kan mais n kan tɛ fatoya min ma fatoya min ile yɛrɛ min ka filakisɛ ta k'i yɛrɛ kɛ fato ye ala ma yafa i ma ile min ka drogiw min ka fila jugujuguw ta ka fatoya don i yɛrɛ la n ka t'o fatoyali ma balima silamɛw n'an tagala ka taga kuranna filɛ kuma bɛɛ lajɛlen ala bɛ kuma n'a ka jɔn de ye jɔn minnu hakili b'o la ja ala mako b'an hakili la kuranna b'a fɔ de inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar ayatu li ulul albab balima silamɛw ala b'a fɔ la ka kuranna kɔnɔ ko inna fi ikhtilafi al-layli wan nahar su ani tele olu bɛ fɔnɲɔgɔnya min kɛ ɲɔgɔn kɔ tele bɛ bɔ ni tele bɔla ni lɛri dɔ sela tele bɛ taga su bɛ na balima silamɛw ni tele tagala su fana bɛ na ni su tagala tele bɛ na ala b'a fɔ de a y'a kuranna kɔnɔ ayatu li ulul albab k'o ye kabako le ye mɔgɔ minnu n'o bɛ tagasi ala ka kabako ma balima silamɛw o tagasi ye mun ye ele mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ sigi k'a fɔ ko ala le ka ne dan balima silamɛw ala ka ɲɛ don n'a ka da jan ka bolo jan ka sankolo 7 dan ka dugumakolo 7 dan ala m'o kɛ gansan ala ka fɛn kelen pe le ɲini i fɛ wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu dina hunafa'an wa yuqimu salata wa yutu zakat wa zalika dinul qayyim balima silamɛw ala ka ni bonya ban bɛɛ lajɛlen k'i ye an b'i dan foyi kama k'u ye na ka na ale ala bato k'ale a kabakow filɛ k'a lɔ ale ala ka kabako mun kɛ a m'a kɛ gansan ala b'olu fɔ a ka kuranna kɔnɔ wa zakiruhum fi ayamillah ala kɛra ne ala ka kabako minnu kɛ n ka dugumakolo kɔ kan a fɔ hakilimaw ɲɛnɛ ni k'o fɔ hakilimaw ɲɛnɛ hakilimaw bɛna lɔ ko fɛn dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye ko ala balima silamɛw ni ye information ye k'a d'a ma n k'olu fɔ an ya kuma kɔnɔ an tɛna mɛn mais information tɛ dɔwɛrɛ ye balima silamɛw an ya vacances kɛla minnu n'o tun bɛ yan ni an ya présidente min ye Aisha Sisabane ye ani kala an kɔrɔmusoba kan min ye Aja Sangare ye ani kala an kɔrɔmuso dɔ kan min tɔgɔ ye ko Dɛm musokɔrɔ yani olu bɛ bɔ yan ka taga se Abidjan k'a fɔ k'o bɛ vacances kɛ o ma taga vacances la i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ taga la cogo min na o sigila ka miiri k'a lɔ an bɛ taga la vacances min na nin fɔ an ye ko dɔ le kɛ kiyamalon an bɛ se ka taga dossier min présenter ala ɲɛfɛ ni ala bɛ hinɛ an na ka yafa an ma ka lɔ ko an fana k'an seko kɛ silamɛya kɔnɔ ka silamɛya dɛmɛ n balima silamɛw musoba ninnu sigila ka miiri k'a fɔ ala ta ko n'o ala ka o si tɛmɛ n'o tagala se Abidjan inshallah n'a jala ala ye ni Abidjan alimamibaw ka jɛn ye n'a karamɔgɔbaw ka jɛn ye inshallah ils vont organiser une visite ziyaratul qubur Allahu akbar o sigila k'o décision ta k'a fɔ ko n'o sela Abidjan inshallah ko bena weleli bila Abidjan ka bɛɛ lajɛlen ma min mi ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni fa tɛ yen n'a ka laharataga kɛ ni ba tɛ yen n'a ka laharataga kɛ ni kɔrɔ tɛ yen n'a ka laharataga kɛ ni kɔrɔmuso tɛ yen n'a ka laharataga kɛ k'o bena ka na organiser ka Abidjan silama bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan ka taga cimetière la ka taga dugawu kɛ an ya tagabaga bɛɛ lajɛlen ye an fa ninnu bɛ yen an ba ninnu bɛ yen an kɔrɔ ninnu bɛ yen an dɔgɔmuso ninnu bɛ yen
an dem ninnu bɛ yen o bɛ taga cimetière la ka taga kuranna kalan kuranna kalan kɔfɛ o bɛ cimetière baliyeli kɔfɛ o bɛ dugawu kɛ silama bɛɛ lajɛlen ye min bɛ kaburu kɔnɔ n balima silamaw o k'o décision ta ala fana nana to a ka hinɛ la a n'a ka masaya la ka si a n'a kɛnɛya d'o ma o fagala la se Abidjan o donna alimamuw kan alimamuw fana ka sira d'o ma k'a fɔ a bɛ baara min na nin tɛ silamaya jigin nin bɛ silamaya kɔrɔta i n'a fɔ alakira k'a fɔ an ɲɛna cogo min na sallallahu alayhi wa sallam n balima silamaw o tagala ka taga alimamuw croiser alimamuw ka sira di k'a fɔ o bɛ se k'o ya baara sanuman min kɛ baara sanuman min n'a bɛ kɛ hinɛ ye an faw ma a n'an baw ma kaburu kɔnɔ n balima silamaw inshallah samedi min bɛ nana sini ye juma ye samedi lon o baara ba bɛ na kɛ Abidjan kɔnɔ mais a bɛ na kɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ na kɛ Abobo cimetière la o bɛ na taga Abobo cimetière la ka taga Abobo cimetière bɛɛ lajɛlen filan silama o silama n'a lamɛn kaburu kɔnɔ o bɛ na taga ka taga cimetière balier silama dɔw ka besew di silama dɔw ka baliyew di silama dɔw ka fɛn wɛrɛ di pour que o bɛ se ka nin baara sanuman nin kɛ Abidjan kɔnɔ cogo min na ka hinɛ se an wolobagaw ma a n'an baw ma kaburu kɔnɔ alhamdulillah o baara ba de bɛ nana kɛ an balimaw fɛ n balima silamaw o ka alimamuw nana bɛn a la o ka alimami kelen min d'o ma ni alimami kelen tɔgɔ ale de b'a ko bɛɛ gérer la o le ye an ka Sheikh Imam Jabate mɔgɔ dogoni tɛ bɛɛ lajɛlen b'a lɔ ale de b'a ko ɲɛfɛ Abidjan inshallah samedi lon ni ala k'a yira an na samedi lon inshallah o bɛna nin baara ba nin kɛ n balima silamaw an bɛ taga alakira ka hadisa dɔ filɛ sallallahu alayhi wa sallam o hadisa la alakira b'a fɔ de kuntum nahaytukum anil ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakirukum bil akhirah n balima silamaw k'an ni sababa bɛɛ k'an kɛ sababa tigi ye ka yafanya jurum kɛtaw ma lumba min bɔla ni min ye zulhijja ye ka nafa d'a ma hiji don min na dugawu min kɛ ka minɛ an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla n balima silamaw yanni silamaya bɛ na k'a fɔ ko silamaya kɛla drogi ye mɔgɔw la limaniya jidila mɔgɔw la ala ɲɛsiranya jidila mɔgɔw la alakira ya hadisa ni an bɛn'o kɔrɔ fɔ k'a yira badenw na nafa jumɛn yɛrɛ de bɛ ka taga cimetière la ka taga dugawu kɛ i fa ye ou bien ka taga dugawu kɛ i ba ye ou bien ka taga dugawu kɛ silama minnu bɛ kaburu kɔnɔ nafa jumɛn de b'a la parce que n'i ka baara nafa fɔ mɔgɔw ɲɛna i b'a ye o b'a intéressé o b'a lɔ baara min b'a la nafa min b'a la o b'o lɔ alakira ko di a y'a hadisa kɔnɔ kuntum nahaytukum ani ziyaratil qubur n balima silamaw alakira ko hadisa ban kɔnɔ ne alakira k'u ka bari aw silamaw ma a ye taga cimetière la ka taga dugawu kɛ aw fa n'a baw ye ani silama minnu bɛ kaburu kɔnɔ a ye taga ka taga dugawu k'o ye n balima silamaw ala fazuruha alakira nana fɔ sisan ne alakira yɛrɛ jɛna sisan a ye taga cimetière la ka taga dugawu kɛ a silamaɲɔgɔnw ye min ninnu lamɛn kaburu kɔnɔ i fa min bɛ yen i ba min bɛ yen lon dɔ choisi n'a kɛra tɛnɛ ye ou bien a kɛra jumalo ye i ye taga ka taga dugawu kɛ i ba ye fa innaha tuzakirukum bil akhirah n'i tagala cimetière la ka taga dugawu kɛ i fa ye i fa min kɛra sababu ye k'i le bila duniya kɔnɔ ni a k'i ya école sara n'a ka tɔrɔkɔ k'i ye ka ɲɛniw k'i ye ka baara k'i ye k'i ya avenue préparer n'o cɛkɔrɔba i facɛ ma to duniya kɔnɔ i bamuso min k'i bila duniya kɔnɔ o ma to duniya kɔnɔ n'i tagala ka taga foli di i bamuso ma kaburu kɔnɔ fa innaha tuzakirukum bil akhirah a b'ile yɛrɛ hakili jigi k'a lɔ n ba lamɛn yɔrɔ min na lon dɔ la a mɛnna cogo cogo ne yɛrɛ fana bɛ na n'a la yen n balima silamaw alakira hadisa filɛ nin ye sallallahu alayhi wa sallam mais alakira munna a ko ka interdit silamaya daminɛ la ko mɔgɔw kana taga ziyara kɛ mɔgɔw kana taga cimetière la ka taga ziyara kɛ parce que o wagati silamaya kun ma sabati limaniyaw kun ma sabati alayansiranyaw kun ma sabati takuwaw kun ma dusuw minɛ mais kuma min na alakira yɛrɛ nana lɔ sallallahu alayhi wa sallam ko sabaw bɛ yɔrɔ min na silamaya kɛla drogi ye o fari la o tɛ ala wɛrɛ lɔ o tɛ jo lɔ o tɛ foyi lɔ ni ala tɛ a nana ka na ordonner k'o bɛ se ka taga kaburu la ka taga dugawu kɛ o faw ye ka taga dugawu kɛ o baw ye ka taga dugawu kɛ silamɛw ye ka taga dugawu kɛ o denw ye
Mbalma Slamao. Alakara Kodi. Il est doto cimetière kono. Ka fo ki I moñon do li lanme li yoron na. Yoron mi ventilateur te. Yoron mi climatiseur te. Yoron mi courant te. Yoron mi Mbalma Slamao lite. Yoron mi dibi be dibi mi Mbalma Slamao a dibi ka bungatebe. Allahu Akbar. Mbalma Slamao alakara bolu fo sallallahu alayhi wa sallam koni saya mile mogo ladi ka to ibe sran alanye ko fo ite se ki ladi tuguni. Mbalma Slamao ele doto o skaburulo kono katara islamanyo fo ube katara ifafo ube katara ibafo I doto wallahi ikain kasra alanye ka lo masami londo la obina nere fana bolo siri kanam do ni yoronna londo la obina ndo fanugbe do kono fanugbe mi pochita la ben kanke so batigi o ke bay alay ala mukela ke encore muso fe minye Aisha si savane bela janiba lo francia abe baram na slamayala Mbalma Slamao ani encore muso aja sangare ale fana be abidja inshallah olule kani baraban initié ana encore muso mbinye demye olule kani baraban initié ko beta cimetière la katara folidi en fauma katara folidi en bauma katara folidi slama bela janima Mbalma Slamao ame yorom nabi abubu bele wulimbe ni konna ka fo ko ni ye koleye an bela jeni kan kan bolo do ni konna ka ta dugo ke an fay mais adinu nasiha slamaya ye kono no ngbe yali ibina slamaya barake kuma fi kono gbe Mbalma Slamao an baden do be francia o fa la me kaburu kono an balma muso do be francia o fa la me kaburu kono Mbalma Slamao ile min sigini manya Francis sigila ya ni te se ka be ama I doni do wele ay jija ka ta ni barasan manke ay ta dugo ke I fami ki bla dunia kono ni ala yere ko fache ya droit ani bamso ya droit mi yere be den yere kan o ye ni o be nyenema la o saya ko fe o droit yere ka bon ka teme nyenema ka Mbalma Slamao il est mogo il fache sani kofe il est slama il fache sani kofe ou be ibamso sani kofe I jinena ko telekele ima dugo kai wallahi adusukasi ba so kaburu kono telekele il est bese ka telekele ke iki ya seri fana seri ka lanzara seri ka fitiri seri ka sarafo seri ka fajari seri il est jinena I wolo bako I jinena I wolo fako ima dugo kai o tele keleni o dusukasi ba soro kaburu kono o danga fana bele soro ka nyene maya kono Mbalma Slamao an facem anan bamnu anan do anan koro anan slamanyo me kaburu kono ni o makotanya foila bi o makotanga warula o makotanga sanula o makotanga kumanyene maula o makotanga foila bi ni dugo te Mbalma Slamao amo hadisa fana ta ala karaka hadisa la sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumamna na shaba no kutala kaburo la kataka shudo o keni ko ka chenje ke o ya shaba nyoko kan no ka chenje bela jeni ka kan ka ba kumamna ala kara ku kuma kelin fo kaburo la ala kara ku ba fo di sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al'an yus'al ala kara ku be kuma mfo aya shaba onyene o kuma leni awa fo aka bade chem la sisa naka chenje kaka na bela jadi me na ko dwala Mbalma Slamao ala kara wa fo di ayi ya fanyini ke abade nchei wasalu lahu at-tasbit aya nyini ala fe ala fana ya ne sabati nakir wa munkir o bina la kana nyini nga na lu ka kodo kumamna ba kodo la nakir munkir mina nyini nga kumamna Mbalma Slamao ay dugo kai parce que aba kodula kumamna fa innahu yus'al aba kodula kumamna o ba badin chenyi ngala kaburu kono aya jan latigala ka baro barake aba bela jeni compte rendu ke alay Mbalma Slamao ala kra ire le ba nyinina aya shabaw fe ko ye dugo ke o badin chenyi donc o ba yira nan balu ame yorom nabi faw ya heke ma anka an menyene ma ya labi
bam ya heke manka na me hereme ala bi o le dugaw ye ametala ko to dugaw le ke insha Allah na jala alay samedi long insha Allah abobo an balma muso minye Aisha Sisavani nanya presidentilo insha Allah alina encore muso minye Adja Sangare a initiative bolo lugulela almami ka almami kelen bla o nyefe no be se ko guider kani baraban ke katara ni kurana kalan ke kaburu kono ka cimetière la kurana kalan ko fe ka beseuta ka baliouta ka cimetière flan ka slamo ya cimetière flan ka bela jeni ke propre ka banka dugo ko ye a initiative bola mogomna anya présidente mi ye Aisha Sisavane ani encore muso Adja Sangare ana encore muso mi ye demye almami blala kwa yo encadré ole anya almami baye ananga cheikhu mi ye jabati inshallah bara le benana kesini slamaw ama nyina bela jeni fe ayaya mo bela jeni wole bela jeni ye bo o eta dugo ke slamaw ye balma slamaw ni te tara iyere kama iye tara i fam lanbe balma slamaw ni te tara iyere kama iye tara i bam lanbe balma slamaw ni te tara iyere kama iye tara parce que iya karamo chem lanbe ou be do musom lanbe amako bika dugo lela amako tika fo ila dunya la tren kono dugo ko balma slamaw no dugo tara la ke na fa jumelo go dugo la mbadu iba shu olube nisonja o nisonja kono ala be li dugo nke lumière mini ala ba do bolo ni ala yere ba fo ma ku ibadinche karmasne ani karmasne o nana bi kana dugo kiye o dugo li fleni o le kala lumière ye ikakabur kono balma slamo iba o shu o be waso shu to ma min nugu demu nyina na ko o be waso shu to ma min nu teru nyina na ko o be waso shu to ma min nu demuso nyina na ko balma slamo ama nyina bela jenife aya mo wole Abidjan mimi be yoro mbalma slamao cette année à quelle abogo mais sans vrai projet ou là inchallah ça serait toute Abidjan toute la commune d'Abidjan donc il y a la abogo cimetière là il y a dugo ke shuka ani il fache lanme kuma si cimetière là ou ba lanme wiya civil cimetière là ala ba baraji dama kurana kalan sababula dugo sababula baranyuma mutakela mbalma slamao amanyina baden bela jenife bela jeni ebo katran badou deme ni barasanman takela insha Allah o kofe ama fo an badou nyene ay dugo ke afawi ay dugo ke abawi wallahi kaburu mano wallahi kaburu mano foite kaburu no yama ni dugo te dugo metala iya baranyuma mi ka ke ani iya baranyuma ni ikake dunya kono dugo metala olika balma slamaw ama nyina bela jeni fe bela jeni yan demeni baranta kela femme se kato abenye chumna balma slamaw ni islama ya korotale ni islama ya demeli balma slamaw samedi lo insha Allah najala alaye insha Allah abubu bela jeni ni wulinbe kallo Abidjan beli wulinbe kallo ni barabante se ka ke ni ama francika o fana averti ka fo yo ya mogo wele o yeta bubu katara la bubu ka o kan katara dugo ke bela jeni ame dugo ka anya ta ba oye ka ya fo ma ka hinola o ke kaburu kono o ke ba ay ala mo kala amnum fana min nyene ma nyene na balma salamo no dugo ta la katara ke o yesisa shube mun nyini ala fe o ba nyini ala fe kwala ya anu fana shiwu jeya anu me dugo kala oye ala anu shiwu jeya kuma be ayina kana dugo ko ye olu fana be here soro kaburu kono balma salama anu be dugo ko olu ye olu fana be dugo kanye o ba yini ala fe ndenchem nana kana dugo kanye ala ashijeya ayina kana ni dugo kanye kuma be ndenchem nana kana dugo kanye ala yana folo sabati ala mi dali aya dunya tigen no yama balma salama o shu fana bo dugo ke mais ni le mi nyina ifa ko ele mi nyina iba ko balma salama o fachani bamso olu beto dibi kono obe ala dali oba fo ala ndenche halaki atache ato ataye chen ina fa nyina na ere ko chugumna bamso fana bo dugo lekiye facho fana bo dugo lekiye meni tala katara dugo kai aba nyini ala fe ala ishi jenya aya ala ya na folo sabati slamo imaye kumado kodo be lankan ayre malo ko be bola yorom lawa oye ala ka latigo le
mais ni ɲinɛna i woloba kɔ ala bɛ tɔɔrɔ façon bɛɛ le la i kan a bɛ waricɛn la i kan a bɛ lajarabili qualité bɛɛ lajɛlen la i kan bananbaden silamɛw n'a banaya ser'u la kuma o kuma a ye dugawu kɛ a wolobagaw ye a ye dugawu kɛ a faw ye olu ta hɛkɛ man ka bi o ka jugu ka tɛmɛ o tun bɛ ɲɛnɛmaya la ni fa tagala ka ban ou bien i ba tagala ka ban kaburu kɔnɔ n'a tagala ala ka hinɛ la ka ban a y'a droit min yɛrɛ b'i kan o ka jugu ka tɛmɛ a bɛ ɲɛnɛmaya la i kɛrɛfɛ parce que n'i ɲinɛna kɔ tile kelen ou bien i ɲinɛna kɔ seconde kelen i ma dugawu k'a ye a dusu bɛ kasi i kɔrɔ i b'a ye n'a dusu kasi la balaw bɛɛ lajɛlen bɛ la i kan masuwa bɛɛ lajɛlen bɛ la i kan waricɛn bɛ la i kan bana qualité bɛɛ lajɛlen bɛ la i kan mais n'i ma ɲinɛ i fa kɔ i ma ɲinɛ i ba kɔ i le bɛ dugawu k'o ye su i bɛ dugawu k'o ye tele n balima silamɛw i b'i bolo don ko o ko la walayi ala b'a ɲɛ k'a d'i ma n balima silamɛw arabuw ko ten lɔnnibagaw ko ten kɛmɛ tudin tudan i ka juru min don o juru le bɛ sara n'i ka dugawu kɛ i fa ye ka kuranna kalan ye ka sarakaw bɔ a ye ka dugawu kɛ i fa ye i ba ye ka sarakaw bɔ a ye n balima silamɛw don min na ile fana bɛ taga ala b'i denw karawa olu fana bɛ dugawu k'i ye o bɛ saraka b'u ye mais n'i ɲinɛna i ba kɔ ka kɛ komi a kun tɛ yen ka ɲinɛ i fa kɔ ka kɛ komi a kun tɛ yen don min na n'i fana sara denw fana bɛ ɲinɛ ile kɔ i b'i ka kaburu kɔnɔ tuma min na denw bɛ ɲɔgɔn bugɔla lu sɛbɛw kama dɔw bɛ ɲɔgɔn bugɔla i ka mɔbiliw kama dɔw bɛ ɲɔgɔn bugɔla i ka étages kama o ma ko den kelen t'i la parce que ile fana k'o le kɛ i fa la n balima silamɛw an b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ nafaba min bɛ nin ziyara nin na ziyara nin ka nafa d'a ma ala m'o kɛ la k'an sutura o kɛbaga ye ala ye ala m'o kɛ la silamɛw information de bɛ yen inshallah a bɛ na kɛ samedi lon sini ye juma ye ni sini bɔra la sinikɛnɛ inshallah juma lon a bɛ na kɛ abobo o y'a cimetière ko cimetière bete a bɛ na bawule a bɛ na taga kɛ yen n balima silamɛw kuranna bɛ na taga kalan kuranna kalan kɔfɛ o bɛ na ka na dugawu kɛ su bɛɛ lajɛlen ye bi min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o dugawu bannen kɔfɛ dɔw ka o y'a dɔn kɛ bese ye dɔw ko y'a dɔn kɛ baliye ye dɔw ko y'a dɔn kɛ fɛn wɛrɛw ye n'o banna sisan o bɛ cimetière fana bali ye an badenw min lamɛn kaburu kɔnɔ o b'o ka cimetière bali ye ka binw tigɛ tigɛ ka bɔ yen ka filɛruw tigɛ tigɛ ka bɔ o kan ka cimetière dakɛɲɛ i n'a fɔ silamɛya ka fɔ cogo min na ka silamɛ cimetière bila propre n'o banna o la tuguni o bɛ dugawu laban kɛ ka bɛɛ lajɛlen labila inshallah n'a jara ala ye donc an b'a fɔ an badenw ɲɛna min ninnu bɛ faransi sigi la a y'a ka mɔgɔw wele nin kana fɔn mɔgɔ si kɔ bɛɛ lajɛlen ye taga ka taga dugawu kɛ a wolobaga ye bɛɛ lajɛlen ye taga ka taga dugawu kɛ a fa ye bɛɛ lajɛlen ye taga ka taga dugawu kɛ a ba ye bɛɛ lajɛlen ye taga dugawu kɛ a karamɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen ye taga dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ye bɔ ka taga dugawu kɛ an ka ciraba min ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam ka taga dugawu k'a ye a n'a ka saba belebelew a n'a furumuso belebelew n balima silamɛw an b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ ala jɔn ɲuman ala le b'a lo ibadullah ala ka jɔn ɲuman majuhul fil ard ale tɛ lɔ an ka dugumakolow kɔ kan maarufu fi saba ala k'a tɔgɔ sɛbɛn a ka mɔgɔ ɲumanw cɛ la n balima silamɛw i bɛ mɔgɔ dɔ ye k'a sɔrɔ ile b'a tigi ignorer k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnɛman tɛ mais i bɛ taga sɔrɔ jogodennin dɔ b'a tigi la o ka da ye ka tɛmɛ a ya alimami kan o ka da ye ka tɛmɛ a ya waliyu cɛ kan ala y'a jɔn ɲuman ala dɔrɔn de b'a lɔ ele bɛna bɔ min kɛ ka taga nin cimetière la peut-être nin baaraba nin bɛna taga minɛ ele dɔrɔn yɛrɛ y'a dugawu kama ala de b'a ka jɔn ɲuman lɔ an b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ye bɔ inshallah bi ye juma ye sini ye samedi ye ka taga an baden cɛ min y'an ka imam ye imam jabate a n'an ka présidente aisha sisabane a n'an kɔrɔmuso le initiateur min ye aja sangare ye a n'an kɔrɔmuso dem ale bɛ an fɛ yan ale fana y'a idée b'a la ka taga nin baaraba nin kɛ inshallah ni silamɛya tɔgɔ la ni badenya tɔgɔ la ni sinjiya tɔgɔ la n balima silamɛw an bɛ dugawu kɛ ka yafa an ya suw bɛɛ lajɛlen ma ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na kaburu kɔnɔ o kɛbaga ye ala ye ala m'o kɛ la an balima silamɛw samedi lo u bɛna taga dugawu min kɛ silamɛ o silamɛ ye ni dugawu tagala an silamɛ ɲɔgɔn nin sɔrɔ bila yɔrɔ la min man di anw silamɛw ye dugawu yɛrɛ hɔrɔma kosɔn ka o nin bɔ bila yɔrɔ jugu la k'o nin bila yɔrɔ ɲɛnɛma na o kɛbaga ye ala ye ala m'o kɛ la n'an y'an dugawu tagala sɔrɔ an badenw minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o nin bɛ bila yɔrɔ la bila yɔrɔ min ka di anw yɛrɛ silamɛw ye n'a b'an hakili lasigi k'a dɔ fara o ni ala cɛ kan o kɛbaga ye ala ye ala m'o kɛ la n balima silamɛw ziyaratul kuburu haramu tɛ silamɛya kɔnɔ ala kɛra yɛrɛ k'a ordonné an ye taga ka taa dugawu kɛ an faw ye an ye taa dugawu kɛ an baw ye
balma silamɛw mɔgɔ b'a fɔ ko bida lo ale man ka silamɛya nin faamuya balma silamɛw alakira yɛrɛ lo ko an taga ka taa dugawu k'o ye balma silamɛw o dugawu bɛna taga kɛ an badenmuso fɛ min ye Aisha si sabanan ye ani k'ala an y'a imami kan min ye Jabate ye ani k'ala an kɔrɔmusoba kan min ye Aja Sangare ye ani k'ala an kɔrɔmuso kan min ye Dɛm ye ani k'ala an y'a mɔlimatu kan min ye Tayibatu Saganɔgɔ inshallah Sogodɔgɔ an b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ a ka baara min kɛ san wɛrɛ a bɛna na min kɛ min ye toute Côte d'Ivoire inshallah n'a jara Ala ye an yɛrɛ fana bɛna k'o yɔrɔ la ka to k'o baaraba kɛ n'a ye inshallah ɲinɛta danna Abubu dɔrɔn de ma mais san wɛrɛ a bɛna kɛ toute la Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ Côte d'Ivoire ma min bɛɛ lajɛlen fana bɛn'i bolo don a la a bɛna kɛ koba ye inshallah n'a jara Ala ye ka silamɛya dɛmɛ ka silamɛya sabati o kɛbaga ye Ala ye Ala m'o kɛra an baden minnu taala heji la o bɛna taga dugawu min kɛ ka heji nɔgɔya o ma ka arafa lon nɔgɔya o ma k'o y'a dugawu minɛ an faw ma minnu bɛ kaburu kɔnɔ k'o y'a dugawu minɛ an baw ma minnu bɛ kaburu kɔnɔ o kɛbaga ye Ala ye Ala m'o kɛra o bɛna taga alabato kɛ k'a nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ma ka nafa d'a ma o kɛbaga ye Ala ye Ala m'o kɛra an balima silamɛw an b'a ɲini a fana fɛ minnu b'an suivre Facebook kan a fana y'a dugawu kɛ k'a fɔ Ala hinɛ an faw la Ala hinɛ an baw la samedi lon dugawu bɛna taga k'a ye dugawu bɛna taga k'o ye a fana y'o dugawu kɛ an ye Ala bɛ se ka hinɛ o la cogo min na ka hinɛ o la ka yafa o ma o kɛbaga ye Ala ye Ala m'o kɛra wa hadha akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin inshallah la diaspora de Paris inshallah sini o bɛna taa ziyara kɛ ziyara kɔrɔ ye di arabukan na o bɛna taa ka taa cimetière la ka taa an faw an'an ba minnu don o bɛna taa ka taa dugawu k'o ye ma bɛ kɛla Abobo cimetière de la information laban min an b'a di inshallah a bɛ kɛla Abobo cimetière de la donc an y'a imami min ye Jabate ye ale de b'a ko ɲɛfɛ an balimamuso min ye Asita si sabanan ye ani k'ala Aja Sangare kan ani k'ala an kɔrɔmuso kan min ye Dɛm musokɔrɔ olu le ka initier ko bɛ taga ni baaraba in kɛ an faw ye minnu lamɛn bɛ kaburu la Abidjan donc o fana taala ka t'o baara kɛ samedi le no ziyara bɛna kɛ inshallah n'a jara Ala ye donc a y'a badenw bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen a ye taga ko t'o soutenir nin baara in na inshallah k'a ni sɔgɔba bɛn k'an kɛ sɔgɔba tigi ye Ala m'o kɛla mɔgɔ dɔw ko y'a dɔn kɛ bese ye dɔw ko y'a dɔn kɛ bali ye dɔw ko y'a dɔn kɛ ji ye dɔw ko y'a dɔn kɛ basi ye dɔw ko y'a dɔn kɛ kuranna ye n balima silamɛw dɔn bɔla yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni kuranna kalan banna o bɛna ka na cimetière nettoyer ka bunw tigɛ ka bɔ yen ka fleurs tigɛ ka bɔ yen cimetière minnu n'o dakɛɲɛ tɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn kan k'o ladinɛ ka ɲɛ nin ye silamɛya dɛmɛ sira dɔ de ye an b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛɛ ye taa ka taa nin baaraba nin kɛ ka dugawu kɛ an faw ye ka dugawu kɛ an baw ye ka dugawu kɛ an kiraba ye min ye Muhamad ye sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka sahaba belebew a n'a furumuso belebelew donc nin ye information ye k'a d'a ma inshallah samedi lon nous-mêmes on sera en direct avec eux ka se ka participer en direct inshallah n'a jala Ala ye donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Faransi sigi la yan i dɔgɔmuso wele i kɔrɔmuso wele i badenw wele o ye taga ka taga nin ko nin fana kɛ ka silamɛya dɛmɛ ka dugawu kɛ i fa ye he silamɛw n'i ɲinɛna i fa kɔ nakuma k'i la duniya kɔnɔ n'i ɲinɛna i ba kɔ nakuma k'i la duniya kɔnɔ facɛ mako t'i ka foyi la bi i y'a fanuw i y'a wariw i y'a kumakan ɲɛnɛmaw a mako t'o foyi la bi a mako bɛ dugawu min i bɛna taga k'a ye o dugawu min bɛ taga la kɛ samedi lon k'a sabati ka dugawu minɛ o bɛɛ lajɛlen ma o kɛbaga ye Ala ye Ala m'o kɛla hejidenw fana bɛna taga dugawu min kɛ k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma ka hinɛ se an wolobagaw ma kaburu kɔnɔ o kɛbaga ye Ala ye Ala m'o kɛla ka hinɛ lase Alakira n'a ka sahaba belebelew ma o kɛbaga ye Ala ye Ala m'o kɛla wa hadha akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ profiter o la k'an badenw bɛɛ lajɛlen fo n ye min kɔrɔcɛ yɛrɛ la min ye Mohamed Lamine Konate an b'a fɔ i ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sila Sheikh inshallah an b'a fɔ i ma assalamu alaikum Adama Saganogo an b'a fɔ i ma assalamu alaikum Aisha an b'a fɔ i ma assalamu alaikum wa rahmatullah Kurutum Traore assalamu alaikum wa rahmatullah Jarasuga an b'a fɔ i ma assalamu alaikum Musa Sissogo an b'a fɔ i ma assalamu alaikum Musa Sissogo an b'a fɔ i ma assalamu alaikum Uma Kante assalamu alaikum wa rahmatullah Ibe Drame assalamu alaikum wa rahmatullah Isa
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbalma Slama ame bela jenifo. APG, assalamu alaikum wa rahmatullah. Fofana, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayoub Sir Koulibaly, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mami Sissé, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bakari, assalamu alaikum wa rahmatullah. Awa Danyongo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh Mohamed Saganogo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Safi Traoré, assalamu alaikum wa rahmatullah. Namasa Kebe, assalamu alaikum wa rahmatullah. Samake, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh Saganogo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bala Bamba, assalamu alaikum wa rahmatullah. Lishtim Kebe, depuis Abidjan, assalamu alaikum wa rahmatullah. Lishtim Kebe, assalamu alaikum wa rahmatullah. Touré Ahmed, assalamu alaikum wa rahmatullah. Idriss Jakite, assalamu alaikum wa rahmatullah. Amambadou Bela Jenifo, inshallah. Lishtim Kebe, ibe Abidjan Yoron, ibe vacances la ka vacances jaila, o kebray alay alamokela. Balma Slama ka yafanya jurumuma alamokela. Kan yerenya antaluna, o kebray alay alamokela. Amafo Maïga Ibrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badou amayina Bela Jennifer, Bela Jennifer Dugoke, inshallah. La beseka hinela sangulu bo machumna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li jami'il mawtal muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة ومعت ولا ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعلهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن كانوا محسن فزد على إحسانهم وإن كانوا مسيئا فتزاوج عن سيئاتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على جمادama على جمايردama aya badum bela jeni wele بيتا كاتغاني بارانكي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.